जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स आमे आज गंगा डायनेस्टी को कंप्लीट करवा आमर ये ओडिशा हिस्ट्री सीरीज रे यह हूँ आमर 12 नंबर क्लास जो थी आज आम गंगा डायनेस्टी कंप्लीट करवा साम्राज्य बाबद जाना सहित आर्ट एंड कल्चर बाबद भी जाना सहित आम ओडिशा रे कौन से मंदिर कि मंदिर निर्माण कर किए कौ मंदिर निर्माण कर बाबद भी आम आज फुल डिटेल्स रे जाना देन स्टार्ट करवा ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी जी कि आमर तांकर प्रथम शासक होउचंदी कि अनंतवर्मन चोडगंगदेव तांकर टाइमिंग पीरियड होची तांकर टाइमिंग पीरियड केते ना 1077 रु 1147 एडी देन तांकर फास्ट पचटी एग्जाम रे पचारे गंगा डायनेस्टी मु जति फास्ट कहि दउची जति रेड कलर अछि मोस्ट इंपोर्टेंट ताको स्किप करिबनी ताको ही आगे पढिबो कम मन रखियो ता परे तमे आउ सब पॉइंट मन रखियो ओके एटा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा सब रेड कलर रो एटी कलर करथिमी ओके देन जे कि हमर डायनेस्टी फाउंडर कि अनंतवर्मन चोडगंगदेव जे कि ई डायनेस्टी फाउंडर ओके जे कि ही डिफेटेड चोलो किंग को से डिफेट करथिले एवं से ऑक्युपाइड करथिले भेंगी गोटे जगह जे कि से तांको ऑक्युपाई करथिले भेंजी संध्याकर नदी मेंशन करथिले तांकर टेक्स्ट ये जो व्यक्ति जनक ये जन गोटे व्यक्ति जे कि तांकर संध्याकर नंदी जे कि तांकर टेक्स्ट कोन रामचरित तांकर गोटे लिखिथिले जे कि व्यक्ति लिखिथिले ए रामचरित माने टेक्स्ट ये हमर अनंतवर्मन चोडगंग देवंग बाबद रे से मेंशन करथिले चोडगंग देव डिफेटेड उत्कल किंग कर्णदेव आम जो या पूर्व क्लास रे पढ़ी सोमवंशी डायनेस्टी को जो फुल डिटेल्स या पूर्व क्लास रे कंप्लीट करथिले सेठी हम पढ़ी जे कि सोमवंशी डायनेस्टी लास्ट रूलर के ना कर्णदेव जे कि कर्णदेव ये चोडगंग देव जे कि कर्णदेव से हराई डिफेट करथिले ओके देन चोडगंग देव मेड टेम्पररी रेसिडेंट फॉर सोल्जर जो सोल्जर टेम्पररी रेसिडेंट को भी चोडगंग देव सोल्जर टेम्पररी रेसिडेंट सब तैयारी करथिले चोडगंग देव conquest of Bengal and defeating the पाल किंग देखो चोडगंग देव कौन बेंगल को अख्तियार करने सहित से डिफेट करथिले कि पाल किंग जे कि क्या डिफेट करथिले पाल किंग को डिफेट करथिले जे कि पाल किंग के ना दंदा बुक्ति जी दंदा बुक्ति जी तांको हराइथिले चोडगंग देव एक्सटेंड गंगा टू गोदावरी पर्यंत तांकर से किंगडम को से विस्तारित करथिले तांको विभिन्न प्रकार टाइटल मिलिथिला जेपरि कि महाराजा धीराज त्रिकलिंगधिपति श्री गंगचूड़ामणि आउ कोन राजा परमेश्वर देन राजा परमेश्वर परम भक्तरक आउ परम महेश्वर टाइटल भी मिलिथिला चोडगंग देव अदर नेम कौन अन्य नाम कौन थिला अनंतवर्मन थिला आ कौन थिला चोलोक गंगा बिरजा राजेंद्र वीर राजेंद्र चोडगंग विक्रम गणेश्वर आउ कौन थिला गंगेश्वर देव भूप थिला जे कि से आउ कौन करथिले चोडगंग देव विभिन्न प्रकार फोर्ट भी तैयारी करथिले जेपर कि जाजपुर गोटे फोर्ट करथिले आ कौन अमरावती फोर्ट जोटा कि नियर होजे छतिया निकट रे अमरावती फोर्ट हमर अछि आ कौन चौद्वार फोर्ट आउ सारंगर फोर्ट जी आम कौड़ी ना नियर हो बारंग जो कि नंदनकानन भुवनेश्वर जो नंदनकानन अच्छे से नियर ठारे अवस्थित अच्छे देखो से आउ कौन करथिले ना तांकर कैपिटल को से ट्रांसफर करथिले कोडू ना कटक को तांकर कैपिटल को आनिथिले तांकर कैपिटल जोडे थिला से ताको कोडू आनिथिले ना कटक को आनिथिले आ जोटे एतिके होजी तांकर जो मंदिर से तयारी करथिले चोडगंग देव एटा होजी मोस्ट इंपोर्टेंट ओके एटा को तमे मन रखिथिबो को मंदिर जगन्नाथ टेम्पल से आरंभ करथिले काम आरंभ करथिले किंतु से कंप्लीट करि पारि नथिले कंप्लीट आउ जने करथिले तांको बाबद हम आगु पढिबा किंतु जगन्नाथ मंदिर टेम्पल आरंभ किए करथिले मंदिर तयारी ना चोडगंग देव आउ कोन तयारी करथिले ना मुखलिंगम टेम्पल आउ कोन करथिले मुखलिंगम टेम्पल करथिले आउ कोन करथिले सीमांचलम टेम्पल भी तयारी करथिले यो जने प्रभु हम जगन्नाथ जे एई मंदिर कामटा से निर्माण आरंभ करथिले कि ना चोडगंग देव आरंभ करथिले देन ये होचंती हमर मुखलिंगम टेम्पल ओके देन एला कॉमन नबो तांकर टाइमिंग पीरियड केते ना 1147 रु 1156 एटी तांकर फादा बापा के ना चोडगंग देव देखो चोडगंग देवंकर बहुत स्त्री अछि हला कते अछि ना बहुत स्त्री अछि समानकर विभिन्न गोटे जमान समानकर विभिन्न पु अछि तांकर बाबद हम कंफ्यूज होबे देखो जेमिति कि कॉमन नबो ये होचंती के ना एंकर बापा होचंती चोडगंग देव तांकर मां के जे कि कमन नवंग माँ के ना इंदिरा देवी के हूँ इंद्र देवी ता माने कौन चोडगंगर के वाइफ ओके चोडगंगर के वाइफ स्त्री ओके देख एठी हला इंदिरा देवी या पर स्लाइड देखो
କିଏ ଆସିବେ ରାଜାରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟ। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା କିଏ, ସେ ଚଡ଼କଙ୍ଗ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ମାନେ ଚଡ଼କଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା। ଓକେ, ତ ଏଠି ତୁମକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଗ କଥା ତାଙ୍କର ବହୁତ ରାଜା ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ବାବଦରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ କମନ୍ ନେବ, ଏ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ କେଉଁଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ଟାଇଟେଲ୍ଟା ମନେ ରଖିବ, ଆଉ କେଉଁଟା এই ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ ରେଡ୍ କଲର୍ କରିଦେଇଛି, ବେଶୀ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କମନ୍ ନେବ, ଫାଦର ହେଉଛନ୍ତି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ମଦର ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଦେବୀ। ତାଙ୍କୁ ଟାଇଟେଲ୍ ମିଳିଥିଲା କ'ଣ, ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଦେବୀଦାସ ରାଣାରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଏତିକି ବଡ଼ ଟାଇଟେଲ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କାହା ବାବଦରେ, ଏ ଯେଉଁ କମନ ବାବଦରେ ନା, ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଜଗମୋହନ, ଆମ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଜଗମୋହନ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଜଗମୋହନ ନିକଟରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ୍ ପାଖ ଯେଉଁ ଜଗମୋହନ ଠାରେ ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ନା ଯେଉଁ ଜୟଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ କ'ଣ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦଟା ଏଇଟାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ବି ଆମକୁ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଅଛି। ଦେନ୍ ହେଉଛି ରାଜାରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତାଙ୍କର ରାଜାରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ମା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା, ଯିଏକି ୱାଇଫ୍ ହେବ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ହଁ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଆଉ ଫାଦର ରାଜାରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ଫାଦର କିଏ, ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିବ କିଏ, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ 1190 ରୁ 1198 ଏଇଠି। ତାଙ୍କର ଫାଦର ବି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଡ୍ୟୁରିଂ ହିଜ୍ ଟାଇମ୍, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାଦର ଇନ୍ ଲ ଯିଏକି ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଦେବ, କିଏ ତାଙ୍କ ଫାଦର ଇନ୍ ଲ ନା, ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଦେବ। ସେ ବିଲ୍ଡ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, କେଉଁଟା ଦେଖ, ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଦେବ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ କ'ଣ, ମେଘେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ୍। ତ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରେ ମେଘେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ୍ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କହିବ ନା, ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଦେବ। କାହା ଟାଇମିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ କରିଥିଲେ ନା, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ସମୟରେ କରିଥିଲେ। କାହା ଟାଇମିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ କରିଥିଲେ, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ସମୟରେ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେଘେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଶିବ ଟେମ୍ପୁଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା, ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଶିବ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ବି ଯିଏକି ନିଆଳି ଠାରେ, ସେଇଟାକୁ ବି ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଏ ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ରାଜାରାଜ ତୃତୀୟ, ତାଙ୍କ ଟାଇମିଂ ପିରିୟଡ଼ କରିଥିଲେ 1198 ରୁ 1211। ତାଙ୍କର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଆଉ ସେ ଭକ୍ତିୟାର ଖିଲଜି ଦ ମୁସଲିମ୍ ରୁଲର, ଯିଏକି କିଏ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ୍ ରୁଲର ଥିଲେ, କିଏ ନା ଭକ୍ତିୟାର ଖିଲଜି। ଏଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ରାଜାରାଜା ତୃତୀୟ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ, ଏଙ୍କରି ଉପରେ ଇଏ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲେ କି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତୃତୀୟ, ତାଙ୍କ ଟାଇମିଂ ପିରିୟଡ଼ କେତେ, 1211 ରୁ 1238 AD। ତାଙ୍କର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ରାଜାରାଜ ତୃତୀୟ। ଆଉ ମୁସଲିମ୍ ରୁଲର ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ପ୍ରଥମ, ଯେ ମୁସଲିମ୍ ରୁଲର ଥିଲେ, ଓକେ, ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ପ୍ରଥମ, ସେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ କାହା ଉପରେ ନା, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତୃତୀୟ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମାନେ ଶାସକ ହେଲେ, ଏଙ୍କ ଉପରେ ସେ କିଏ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମୁସଲିମ୍ ଶାସକ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, କି ବିଷ୍ଣୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିଲିଟାରୀର ହେଡ଼୍ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଆମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତୃତୀୟଙ୍କ ସମୟରେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା, ହେଡ଼୍ ଥିଲେ ମିଲିଟାରୀରେ। ଏଙ୍କ ପାଖରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖିଥିଲେ। କ'ଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ୱେ ଡ୍ରଇଂ ଏରୋ, ଗୋଟେ ଯଦି ପ୍ଲେଇଂ ଏରୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ଆପଣେଇକି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ପ୍ରଥମକୁ ସେ ହରାଇଥିଲେ। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲାନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍, ଏଙ୍କ ବାବଦରେ ଆମେ କେଉଁଠି ଏତେ କଥା ଏଇ କଥା ସବୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କ'ଣ, ଆଲାନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍। କ'ଣ ନା, ଆଲାନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଠାରେ ଯିଏକି ଆମର ଅଛି କେଉଁଠି ନା, କାଞ୍ଚିପୁରମ୍। କେଉଁଠି ନା, କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ର ଯେଉଁ ଆଲାନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଏଙ୍କ ବାବଦରେ ଆମକୁ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଇଏ କରିଥିଲେ ନା, ଆମର ଯେଉଁ କଟକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମ କଟକ, ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ଅଭିନବ ବାରାଣାସୀ କଟକ। ଏହାର ନାମ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସେ କ'ଣ କଟକ ରଖିଥିଲେ। ଓକେ, ତା'ର ନାମ ଚେଞ୍ଜ କରିକି କ'ଣ ରଖିଥିଲେ ନା, କଟକ ରଖିଥିଲେ। କିଏ ରଖିଥିଲେ ନା, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତୃତୀୟ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶିବ ଟେମ୍ପୁଲ୍, ଯିଏକି ଆମର କଟକରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି, ଲର୍ଡ଼ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶିବ ଟେମ୍ପୁଲ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ଆମର କଟକରେ ଅଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ବି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ନା, ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କାମଟାକୁ
कंप्लीट करथिले कि अनंग भीमदेव तृतीय जे कि जगन्नाथ मंदिर को मंदिर को संपूर्ण रूप से कंप्लीट करथिले आ कोन करथिले ना ही डिक्लेयर्ड हिम सेल्फ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड ऑफ जगन्नाथ आ से निजको माने जगन्नाथ निकट रे तांको निजको से कोन ने निजको पूरा समर्पित करि देथिले ओके आ कोन ए एंकरी टाइमिंग पीरियड रे प्रथम थर पई छेरा पहरा सिस्टम टी जो आमर फेस्टिवल समय जो छेरा पहरा जगन्नाथ पाखे दी पका जाए यही सिस्टमटा को टाइमिंग रे ही प्रथम थर आरंभ करा जायतिला आ कोन ना दामोदर बड़पंडा एंड ईशान पट्टनायक जी कि दी जण तांकर रेवेन्यू ऑफिसर तांकर निकट रे थिले तांकर निकट रे के थिले रेवेन्यू ऑफिसर ऊपर के दी जण काम करथिले ना दामोदर बड़पंडा आ कोन ईशान पट्टनायक ए दी जण व्यक्ति जे कि तांकर रेवेन्यू ऑफिसर भाବରେ तांकर निकट रे से काम करुथिले देन तापर आसले के नरसिंह देव प्रथम बा लांगुला नरसिंह देव रूप आम जाऊ जानी सी टाइमिंग पीरियड कौन 1238 एडी रु 1264 एडी एंक समय विशेषकर कौन ना गजपति टाइटलटा मिलता जो कि वर्तमान समय पर्यंत भी पुरी राजा को आम कौन रूप में कहते ना गजपति रूप में आम भी ये टाइटलटा भी सब आमर चली आसूची एंक समय कौन देखो टाइटल मिलता गजपति आउ कौन सूर्य टेम्पल भी तैयारी करते आउ कौन करते ना सदाशिव मठ जो आमर भुवनेश्वर जो अच्छी सदाशिव मठ आउ कौन सूर्य टेम्पल जो कोणार्क जो सूर्य टेम्पल यही दुटा को तैयारी करते से अटैक करते बेंगल उपर आ बेंगल से समय शासक थे कि तुगलिल तुगन खान तांको हराई से हराई लांगुला नरसिंह देव जीति यही कथा कौटी आम देखा कौ इनस्क्रिप्शन देखा मिलता है ना अनंत वासुदेव मंदिर जो अच्छे आमर अनंत वासुदेव मंदिर रे यही इनस्क्रिप्शन आमको देखापी मिली निकट फेमस कोट पोएट थे पाखे जड़े जो दरबार रे गोटे माने कौन फेमस कवि थे जे कि नाम कौन ना विद्याधर कौन विद्याधर से गोटे लिखिते कौन अलंकार वार्क एकावली एकावली अलंकार वार्क एकावली नामक गोटे गोटे काव्य गोटे जिनस जे कि अलंकार वार्क एकावली पोएट गोटे कि से लिखिते ओके किए लिखिते ना विद्याधर लिखिते देन कपिलास इनस्क्रिप्शन जो आम अच्छी जो आम जो टाइटल दिखाई कौन जो गजपति टाइटल दिखाई यहाँ आमको कौटी देखा मिली कौ इनस्क्रिप्शन ना कपिलास इनस्क्रिप्शन आमको देखा मिली अच्छी आउ कौन लिंगराज टेम्पल जो अच्छी इनस्क्रिप्शन लिंगराज टेम्पल इनस्क्रिप्शन से आमको कौन देखा मिली ना वीरनार केसरी जो कह जाए वीरनार केसरी टाक आम यो कथा मेन्शन यो वार्डटा को आम जो मेन्शन कह जाए तो यहाँ आमको कौटी देखा मिली ना लिंगराज टेम्पल इनस्क्रिप्शन आम ये बाबद देखा मिली देन तापर आसले भानुदेव प्रथम आइले है 1264 रु 1279 एडी पर्यटन आइले बापा किए ना नरसिंह देव होचन बापा आउ कौन एंकरी समय कौन करी राम और सीता जो भगवान आम राम और सीता पूजाटा को विशेषकर यही समय ही बेसी विस्तार होता आ कौन चंद्रिका देवी यहाँ गोटे इंपोर्टाट मन रखि था चंद्रिका देवी जी कि अनंग भीमदेव तृतीय से झील थिला एवं से परमद्री देवंकर स्त्री थिला किए चंद्रिका देवी ये कौन करथिले ना अनंत वासुदेव टेम्पल तैयारी करथिले कौन तैयारी करथिले अनंत वासुदेव मंदिर से तैयारी करथिले देन आसले नरसिंह देव तृतीय तापर के आइले नरसिंह देव तृतीय आइले सॉरी द्वितीय नरसिंह देव द्वितीय को कौन करते तांको भी विभिन्न प्रकार टाइटल मिलता कौन गोटे टाइटल होची वीर नरसिंह देव श्री नरसिंह देव प्रताप वीर श्री नरसिंह देव आउ कौन ये प्रकार टाइटल सब मिलता ओके निकट यहाँ हूँ इम्पोर्टाट ओके ये तीन टा तुमको जमीती भी हो मन रखिते पढ़ो है यहाँ ही तुम एग्जाम पचारि था यहाँ हूँ गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट ओके कौटा देख तांकर जो दरबार क्या दरबार नरसिंह देव द्वितीय समय जो दरबार थिला से विशेषकर 3 जन लोक पर्सनालीटी थे जोटा कि सी बहुत किसी मानने बाबद आमको यहाँ एति मन रखते पड़ो कौन जड़े व्यक्ति थे कि शंभुकर वाजपेयी के शंभुकर वाजपेयी जे कि से गोटे लिखिते कौन श्राद्ध पद्धति आम जो बर्तमान श्राद्ध दि जाऊँगी ये श्राद्ध पद्धति सिस्टमटा को किए लिखिते ना एंकरी श्राद्ध पद्धति आम कौन जोटा कि फॉलो करुँच यहाँ किए लिखिते ना शंभुकर वाजपेयी इनको लिखिते ओके देन आसले कि विद्याकर कौन लिखिते ना नित्याचार पद्धति जो आम नित्याचार जो डेली ड्यूटी जो डेली वर्क डेली ड्यूटी यही बाबद नित्याचार पद्धति को किए लिखिते ना विद्याकर लिखिते देन आसले कि
ଶଙ୍କରଧର କିଏ ଶଙ୍କରଧର ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ନା ସ୍ମୃତି ସମୁଚ୍ଚୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ସ୍ମୃତି ସମୁଚ୍ଚୟ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଶଙ୍ଖଧର ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଶଙ୍ଖଧର ଲେଖିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆସିବେ ନରସିଂହଦେବ ଚତୁର୍ଥ। ଏଙ୍କରି ସମୟରେ ନରସିଂହଦେବ ଚତୁର୍ଥଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମାର, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମାରଟା ବେଶୀ କରି ଏଙ୍କରି ସମୟରେ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗ୍ରାମାର ଏ ନରସିଂହଦେବ ଚତୁର୍ଥଙ୍କ ସମୟରେ ବେଶୀ କରି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲେ ଭାନୁଦେବ ଚତୁର୍ଥ। ଭାନୁଦେବ ଚତୁର୍ଥଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଥିଲେ। ଭାନୁଦେବ ଚତୁର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଥିଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ଏଙ୍କ ବାବଦରେ ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବିଶ୍ୱରାଜ କବିରାଜ। ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ରକଳାନୈତିକ ଭାନୁଦେବ ଚତୁର୍ଥଙ୍କ ଯେଉଁ କ'ଣ ସିଏ କ'ଣ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲକୁ, ଯେଉଁ ମାନେ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ବା ଜିତିଥିଲେ ବା ଗୌଡ଼ ବା ବେଙ୍ଗଲ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଜିତିଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ଓକେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ କପିଳେଶ୍ୱର ରୌତେୟାର ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଯିଏକି ଦେଖ ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଦେଖ ଭାନୁଦେବ ଚତୁର୍ଥ ଯିଏକି ଆମର ଶାସକ, ଭାନୁଦେବ ଚତୁର୍ଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? କପିଳେଶ୍ୱର ରୌତେୟା। ଓକେ, କପିଳେଶ୍ୱର ରୌତେୟା। କପିଳେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଙ୍କର ପୁରା ମାନେ ଭାନୁଦେବ ଚତୁର୍ଥଙ୍କର ପୁରା କ'ଣ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚିଟ୍ କରିଥିଲା। କାହା ସହିତ ଚିଟ୍ କରିଥିଲା ନା ଭାନୁଦେବ ଚତୁର୍ଥଙ୍କ ସହିତ ଚିଟ୍ କରିଥିଲା। ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଲା ନା କି ଭାନୁଦେବ ଚତୁର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ କାହା ସହିତ? ରେଡ଼ିସ୍ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। କାହା ସହିତ? ରେଡ଼ିସ୍ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ସେଇଠୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କପିଳେଶ୍ୱର ରୌତେୟା ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚିଟ୍ କରିଥିଲେ। କାହା ସହିତ? ଏ ଯେଉଁ ଭାନୁଦେବ ଚତୁର୍ଥଙ୍କ ସହିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। କିଏ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ନା ଭାନୁଦେବ ଚତୁର୍ଥ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ପତନ ଏଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପତନ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଶେଷ ଶାସକ କିଏ ନା ଭାନୁଦେବ ଚତୁର୍ଥ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିକୁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ। ଏହା ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଯେଉଁଠି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି 12 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ହେବ 13 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍। ଏଇଭଳିଆ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଅଲଗା ଟପିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।